আমার নাম সুরজিৎ বেরা। আমি দেবকেয়ার মার্কেটিং এলএলবির আমাদের যে প্রোডাক্ট ডিপারগোর একটি অসাধারণ রেজাল্ট নিয়ে পৌঁছে গেছি আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্দকুমার এরিয়ায়। তো শুনে নেব ওনার মুখ থেকে ওনার এই প্রোডাক্টের রেজাল্টের কথা। তো বলুন স্যার। নমস্কার, আমার নাম মধুসূদন পতি, নন্দকুমার ঘনখালিতে বাড়ি। আমি দীর্ঘ 10 বছর পাইলস রোগে এবং গ্যাস অ্যাসিডিটিতে ভুগছিলাম। সেই কারণের জন্য আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কিছুই উপকার পাইনি। তা আমার পাশের একজন আমাকে ডিপারগোর সন্ধান দেয়, সেই নিয়ে আমি ডিপারগো ব্যবহার করার পরে আজকে আমি মাস দেড়েক खूब सुस्थ रहे। जय डिपारगो। तो इन्होंने जो बताया 10 साल का वो पाइल्स, हमारा बंगाली में बोलता है बोली, ठीक है, और गैस एसिडिटी, बहुत मेडिसिन खाया, डॉक्टर दिखाया, किधर भी काम नहीं हुआ। और उसको दूसरा मेडिसिन में काम नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को बताने के बाद हमें डिपारगो का सजेशन उसको दिया और खाने के बाद अभी वो फुल सुस्त है। उनको अभी वो पाइल्स बोल के क्या है उनको अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। वो अभी बहुत सुस्त है, अच्छा है। हाँ? तो सर एक बार हो जाएगा। जय डिपारगो। जय डिपारगो।